नमस्कार, आपण देखुचंती जागृति खबर। युक्त 2 द्वितीय वर्ष परीक्षा फलाफल में पुणी थे चमकी ब्रह्मपुर प्रतिष्ठित शिक्षानुष्ठान द सृष्टि रेसिडेंशियल हायर सेकेंडरी स्कूल। चलित वर्ष कॉलेजर छात्र छात्री माने अद्भुत सफलता हासिल कर सृष्टि कर एक नुआ इतिहास। यह वर्ष कॉलेज मोट 95 जन परीक्षार्थी परीक्षा देइथिबा बेले सेमानक मध्यरु 7 जन छात्र छात्री 90% रु अधिक नंबर रखिछन्ति। सेहीपरि 80 रु 99% मध्य 21 जन एवं 70 रु 79% मध्य 33 जन छात्र छात्री रहिछन्ति। कॉलेजर मेधावी छात्री श्रिया बेहेरा 600 रु 572 अर्थात 9 रैली 33% नंबर रखी कॉलेज टॉपर होइछन्ति। छात्र छात्री गौरवमय सफलता पाई शिक्षानुष्ठान अध्यक्ष गीतांजलि पाढ़ी, निर्देशक अनुप कुमार पाढ़ी, संपादक आशुतोष पाढ़ी एवं प्राचार्य केदारनाथ मिश्र समेत समस्त गुरुजी गुरुमा और अभिभावक माने समस्त को शुभेच्छा जणाइछन्ति। गंजाम जिल्लारू जगन्नाथ साहू का रिपोर्ट, जागृति खबर। सेकेंडरी स्कूल रु मो डायरेक्टर अनुप कुमार पाढ़ी कहूँ। आमर ए वर्ष गत विगत वर्ष आमर बहुत भल रिजल्ट होइछि। आमर 95 पिला आमर परीक्षा देइथिले, सेथरो 94 पिला पास फर्स्ट डिवीजन पाइछन्नी आ गोटे पिला सेकेंड डिवीजन पाइछि। ता भितरु आमर 7 जन पिला जोटा कि 90% पाइछन्नी, जो माने 10th रे 90% सेमानकर नथिला। तेणु ये 7 जन पिला आमर जो 90% पाइछन्नी सेमाने बहुत अक्लांत परिश्रम करछन्नी। आउ 500 रु एबव पिला आमर 20टा पिला पास करछन्नी। 70 रु 80 पिला आमर 26 जन पास करछन्नी। आ 60 रु 70 पिला आमर 33 पिला पास करछन्नी। पिला को मो आमर ता पर वर्षर पिला मु कहूँ जो ए वर्ष आमर जमी रिजल्ट है, जो भाई भौणी माने तुम जोड़ाक पास करमी अक्लांत परिश्रम करी कॉलेजर ना रखिंट सुनाम अर्जन कर अनुरोध कर भी आठू आहरी बहुत भल रिजल्ट करी कॉलेजर ये अनुष्ठान सुनाम आने चेष्टा करते बहुत भल होता। कहीं आमर ए वर्ष मध्य बहुत पिला भल पिला जॉइन कर हाइस्ट ए वर्ष गोटे पिला जॉइन कर सेकेंड इयर को ए वर्ष गला से पाई 87.8 ता ना हूँ आकाश पाणीग्राही। सी भी बहुत भल कर गोटे थरक से मेडिकल भी क्रैक कर जेहेतु कि आमर गत वर्ष आमर एंट्रांस क्लास आरंभ होती, तेणु पिला यहाँ गोटे सुजोग जोटा कि बहुत माने एंट्रांस नीट आईआईटी एडवांस जेई मेन सब जाक सुजोग रही, जोटा कि सेमाने आर फायदा उठाया अनुरोध कर। मो ना श्रुति साई, मुझे रेसिडेंशियल हायर सेकेंडरी स्कूल कहूँ। मोर 93% अच्छे 557। मैं 90 एबव आशा रखी 90 एबव रही बहुत खुशी अच्छी। सब भल सब्जेक्ट मैंने फिजिक्स और मैथ्स टू मैथ्स 9 to 10 आवर पाठ पढ़ी। नोट्स बुक्स थोड़े पढ़ी और न्यूमेरिकल बहुत भल पढ़ी। मो पेरेंट्स बाबा मम्मी भाई और सृष्टि कॉलेज मैनेजमेंट सब टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को दबा जूनियर माने एति कहबो चाहे कि तांके क्लास रे जहाँ भी पढ़ा होती एटलीस्ट रूम को गला परे सेति रिवाइज करंतु, तापरे न्यूमेरिकल सॉल्व करंतु, क्वेश्चन सॉल्व करंतु, बुक्स पढ़ंतु, जा फल रे तांके सफल कॉलेज आपण पढ़ुले सेने आपण के समय दोस्त के टीचिंग करन होतला एवं आपण बुझि पानता के अपन को क्लियर करले क्वेश्चन कॉलेज को पूरा श्रेय देवा चाहिए, कारण आम कॉलेज स्टाफ माने स्टूडेंट मान को बहुत सपोर्ट करते, जहाँ भी डाउट रोला सब क्लीयरली बुझो भी थे। केबे भी से
ମାନେ ଡାଉଟ୍ କିଛି ଟିଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ବାହାନା କାଢନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ବାହାନା କାଢନ୍ତି, ଯେତେ ରାତି ହଉ ଦିନ ହଉ ଯେବେ ବି ପଚାରେ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରଉଥିଲେ। ମୋର ନାମ ସୁରେଶ ନାଥ ବେହେରା, ଦ ସିଟି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ। ମୋର 89%, 87। ମୁଁ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁଁ କଲେଜକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ କଲେଜ ଯଦି ଆମ ପଛରେ ଲାଗିନଥାନ୍ତେ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେଜ ଯେତେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ସହିତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ, ଯାହାକି ନିଟ୍ ଯେଇ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକର ତାର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଏବେ ଆଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମ ସହପାଠୀ ସେମାନେ ଏଠି ଏବେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ବାଦ କରାଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କେଦାରନାଥ ମିଶ୍ର, ଦାସ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି କଲେଜରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ସଫଳତା ସାର୍ ଆଶାନୁରୂପକ ଗୋଟେ ସଫଳତା ହେଇଛି, ଯାହା ଆମେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଗୋଟେ 4 ଗୋଟି କି 5 ଗୋଟି ପିଲା ଆମର 90% କ୍ରସ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଗବାନଙ୍କ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ 7ଟି ପିଲା ଆମର 90+ ଆଣିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛୁ। ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 10th ରେ 90% ନଥିଲା। ଏମିତି ବି କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ 43% ଆଣିଥିଲେ 10th ରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 565 ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି 367 ମାର୍କ ଆଣିଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 79% ଆଣିଛନ୍ତି। ମାନେ 10th ଠୁ ଆମ କଲେଜରେ 20 to 25% ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ଆଣିଛନ୍ତି 10th ଠୁ। ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଆମର ସୃଷ୍ଟି କଲେଜର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ମୋର ଯେତିକି କଲିଗ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ମାନେ ମୋଠୁ ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ବି ଅଛନ୍ତି, ଫିଜିକ୍ସ ଟିଚର, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚର, ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କଲେଜର ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ବାଡ଼ି, ସିଏ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର 2025 ଅକ୍ଟୋବର ମାସଠୁ 2000 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆମର ଏକ୍ଜାମ ସରିଲେ ଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ସିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଲାଗିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯାହାର ଫଳ ପିଲାମାନେ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ପିଲା ବି ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଇଡ କଲୁ କେମିତି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆଗାମୀ 6 ବର୍ଷ ସେମାନେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଗାଇଡେନ୍ସ ନେବେ, ଯେତିକି ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ ନେବେ ଆଉ ଭଲ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ସେମାନେ କେମିତି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ।